बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह। हम में से अक्सर ये सोचते हैं कि जहाँ पे हमने हमेशा रहना होता है वहाँ पे तो हम काम बड़ी दिल जमी से करते हैं, लेकिन जहाँ में अपने थोड़े दिन रहना होता है वहाँ पे काम हम फ़र्ज़ी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक इदारे में काम करता हूँ, मुझे पता हो कि मैंने 1 महीने बाद यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले जाना है, तो ऐसा कोई काम भी मैं दिलचस्पी से नहीं करूँगा जिसका मुझे पता हो कि इसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाना है। मिसाल के तौर पर ग्रीनरी है जी, मैं स्कूल में ग्रीनरी लगवाना चाहता हूँ और मुझे पता है कि 6 माह बाद ये बड़ा बेहतरीन सब्ज़ा हो जाएगा, मेरा स्कूल बहुत बेहतरीन लुक देगा, लेकिन मैं ऐसा दिलचस्पी से नहीं करूँगा। क्यों कि मैं ये सोचूंगा कि ये फ़ायदा तो दूसरे लोगों ने उठाना है, मैंने तो 1 महीने बाद चले जाना है। हालांकि अच्छी ज़िंदगी गुजारने का और बेहतर ज़िंदगी के असूल अपनाने का ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। हम अगर किराए के मकान में रहते हैं और थोड़ी बहुत अगर मकान की मुरम्मत करवानी हो तो हम 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने तो 10-15 दिन बाद ये मकान छोड़ के चले जाना है, तो हम क्यों इस पे पैसे लगाएं। हालांकि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस इदारे में काम करते हैं, जिस दफ्तर में काम करते हैं, जिस वक्त तक हम वहाँ पे रहते हैं वो इदारा हमारा अपना होता है, वो घर किराए का नहीं बल्कि हमारा अपना होता है। हम इस तरह काम करें ताकि आने वाला जो बंदा वहाँ उस मकान में रहे तो वो ये लाजमी कहे कि यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत अच्छे थे। अगर हमारे बाद हमारी सीट पे उस इदारे में कोई काम करने आता है, उस दफ्तर में कोई काम करने आता है, तो वो ये सोचे कि यहाँ से जो पहला बंदा काम करके गया है वो बहुत अच्छा था। लेकिन हम इस चीज़ को बलाए ताक रख देते हैं कि पीछे हमारी तारीफ़ हो या तज़लील हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने तो चले जाना है। इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंजीनियर था जो किसी कंपनी में काम करता था, बहुत ही मेहनती इंजीनियर था। बहुत ज़्यादा तादाद में इमारतें बनाई थीं, बहुत ज़्यादा तादाद में उसने डिज़ाइन की थी, और उस कंपनी में काफ़ी सारे साल काम करने के बाद आखिर एक दिन उसने कंपनी के मालिक से कहा कि मैं अब थक गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता, तो मैं आपसे छुट्टी लेना चाहता हूँ, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बाकी के साल आराम से घर गुजारना चाहता हूँ। कंपनी के मालिक ने कहा कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया है, आपने अपनी ज़िंदगी के 30 साल मेरी कंपनी को दिए हैं, तो आखिर पर मुझ पे एक एहसान कर दीजिए कि एक इमारत मुझे जाते जाते बना दीजिए जो बहुत अच्छी हो, बस उसके बाद आप बेशक चले जाना। इंजीनियर चूंकि इस काम के लिए राज़ी नहीं था, मगर जब कंपनी के मालिक ने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, तो वो मान गया। इस तरह उसने कहा कि ठीक है, एक इमारत मैं आपको बना देता हूँ। अब वो इमारत उसने ख़ुद डिज़ाइन की। डिज़ाइन भी उसने इतना अच्छा नहीं बनाया क्योंकि वो चाहता था वो घर चला जाए। इस तरह उस पे जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो भी उसने कोई दिल जमी से नहीं लगाया। सीमेंट का इस्तेमाल किया तो बस जो सीमेंट आता गया वो उसने लगा दिया, नहीं देखा कि इस कंपनी का कितनी रेत मिक्स करनी है, कितना सीमेंट मिलाना है। इसी तरह सरिया जो इस्तेमाल किया, तो बस वो चाहता था कि जल्द अज जल्द इमारत मुकम्मल करे, कंपनी के मालिक को दिखाए और उससे इजाज़त ले और घर चला जाए। कुछ दिन बाद जब इमारत तामीर हो गई तो उसने कंपनी के मालिक से कहा कि जनाबे वाला, अब इमारत तामीर हो गई है, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। इस पर कंपनी के मालिक ने कहा कि ये उस मकान की चाबी है जो आपने ख़ुद बनाया है, चूँकि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए ये मकान जो आज आपने बनाया है ये मैं आपको बतौर तोहफ़ा पेश करता हूँ। ये सुनते ही उस इंजीनियर के पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसने जो मटेरियल इस्तेमाल किया था वो भी नाक़िस इस्तेमाल हुआ था, उसने उस पे जो काम किया था वो भी बस फ़र्ज़ी काम किया था। वो बड़ा पछता रहा था कि काश उसको पहले पता होता कि ये मकान उसको मिलने वाला है, तो वो अपने गुज़िश्ता 30 सालों से सबसे बेहतरीन तवज्जो इस बिल्डिंग पर लगा देता। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा।
اب روئے گا تو کیا فائدہ؟ وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اس نے یہ توجہ کیوں نہیں دی۔ بالکل اسی طرح ہماری لائف میں ہوتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے تو واپس نہیں آنا۔ دنیا گول ہے، کبھی نہ کبھی پھر ہمیں اس مکان میں رہنا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی ہمیں پھر ہو سکتا ہے اس ادارے میں آنا پڑے۔ تو ہمیں جہاں سے جانا ہوتا ہے وہاں پہ بہتر سے بہتر کام کر کے جانا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں یاد کریں۔ محکمہ ایجوکیشن میں بطور ٹیچر میری پہلی اپائنٹمنٹ ہوئی تو یقین کریں اس وقت جو بھی افسر آتا تھا اس کی ایک ہی سپیچ ہوتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ نے اس سے آگے جانا ہے، آپ نے اس سے آگے ترقی کرنی ہے۔ تو میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ واقعی ٹھیک ہے کہ ہم نے آگے ترقی کرنی ہے، لیکن آخر ایسا کیوں نہیں کہتے کہ منزلوں کو روند کے ہم نے آگے نہیں جانا بلکہ منزلوں کو سنوار کے آگے جانا ہے۔ اور جب ہماری ٹریننگ کا آخری ڈے تھا اس پہ میں نے سپیچ کی تھی، اور سپیچ پہ میں نے یہ واضح کہا تھا کہ میرے دوستو، جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہی ہمارا گھر ہے، اب ہماری وہی منزل ہے۔ آپ نے آگے ترقی کرنی ہے، ہم سب نے آگے ترقی کرنی ہے، مگر جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس کو سنوار کے آگے جانا ہے، اس پہ چینج لا کے پھر ہم نے آگے جانا ہے، اور اس میں مثبت چینج لانی ہے تاکہ پیچھے والے لوگ ہمیں یاد کریں کہ یہاں پہ کوئی کام کر کے گیا ہے۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ جس وقت تک ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اس کو ہم نے سنوارنا ہے، اس دن زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ شروع میں ہی ہمارا اسٹوڈنٹ اس بات کا عادی ہو جاتا ہے، جب میٹرک کی الوداعی پارٹی ہوتی ہے تو جماعت داہم والے اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ڈیسکوں کا نقصان کر دیں، ہم پنکھوں کا بلب کا نقصان کر دیں، کیونکہ ہم نے تو چلے جانا ہے، ہم سے کس نے پوچھنا ہے۔ اگر ہم ان کو یہ تربیت دیں کہ جس دن تک آپ رہ رہے ہیں پیچھے آنے والے بھی آپ کے بھائی ہیں، ان کے لیے گھر بنا کے جائیں۔ ہم ان طالب علموں کو یہ تربیت کیوں نہیں دیتے کہ اگر کمرے کا ایک بلب ٹوٹا ہوا ہے تو وہاں نیا بلب لگا کے جائیں، تاکہ پیچھے والا جو دوست آپ کا اس کمرے میں آئے تو اسے محسوس ہو کہ یہاں سے کوئی بہتر کلاس ہو کے گئی ہے۔ آپ جس ادارے سے جا رہے ہیں اس کی تھوڑی بہت مرمت جو رہتی ہے وہ کروا کے جائیں۔ آپ جس ادارے سے جا رہے ہیں اس پہ جو سبزہ جو گرینری ضرورت ہے وہ لگا کے جائیں، تاکہ آپ کے جو دوست پیچھے آ رہے ہیں وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ آپ جس کمرے سے جا رہے ہیں، جس مکان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں تھوڑی بہت اگر مرمت ہے تو کروا لیں، تاکہ مالک کے مکان بھی خوش ہو جائے اور پیچھے آنے والے لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ یہاں پہ رہنے والے جو لوگ تھے وہ اچھے انسان تھے۔ مجھے امید ہے کہ ہم جہاں پہ رہیں گے ہم نے منزلوں کو روند کے ترقی نہیں کرنی بلکہ منزلوں کو سنوار کے ترقی کرنی ہے۔ جس دن ہم منزلوں کو سنوار کے ترقی کریں تو ہمارا پاکستان بہت ترقی کر جائے گا، ہمارا ملک پاکستان آگے سے آگے چلا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔